आपण माने जदि बहुत दुखरे अछंती विभिन्न प्रकार समस्या रे फसी जाइछंती तेबे आजिर एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु काहेकि ना एही भिडियोटी आपण मानक पई बहुत ही खास अटे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। आजिर भिडियो रे आमे आलोचना करिबा काहार नाम चिंता करी गोटे नंबर बाछंतु एवं देखंतु आपणकर दुख केबे सरीबा। प्रथमरु मु आपनको कहि देबाकू चाहिबी एही भिडियोटी संपूर्ण रूपे अंकशास्त्र उपर आधारित अटे। अंकशास्त्र अनुसार आपणकर भविष्यत रे घटिबाकू जाउथिबा किछि घटना मान विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे आपनको कहिबाकू जाउअछु। देखंतु दुनिया रे एमिति कोनोसी व्यक्ति नाही जे कि निजर भविष्यत विषय जानिबाकू चाहि न थाए। सदा सर्वदा आमर जीवन रे किछि ना किछि एपरि घटी थाए जहाँकि सडन घटी थाए आमे जानि पारि न थाउ। आमर समय एमिति चली थाए कि जहाँकि अतीतर किछि कर्म किंबा पूर्वजन्म रे करिथिबा किछि कर्मर फल आमको भोगिबाकू पड़ी थाए एवं आगको भी जहाँ भी घटिबाकू जाउअछि ताहा भी मध्य आपणकर कर्मर फल अनुसार घटिबाकू जाउअछि। तेबे जहाँ भी घटिबार अछि ताहा तो निश्चिंत भावरे घटिबा किंतु आमे जदि आगुआ किछिटा अनुमान करि परिबा किछि संकेत जानि परिबा तो आमे किछि मात्रा रे सचेतन रहि परिबा। सेति पई एही भिडियोटी आपण मानक पई बहुत ही उपयोगी अटे। सेति पई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत भावरे देखंतु आमे आपणकू तीन गोटी संख्या देई अछु 1 नंबर 2 नंबर एवं 3 नंबर। एही तीनोटी संख्या मध्यरु आपण माने कोनोसी भी गोटिए संख्या को बाछंतु एवं जानंतु आपणकर भविष्यत किपरि रहिबा वर्तमान समय आपणकर किपरि चली अछि एवं बहुत किछि गुप्त कथा एही भिडियोटी रे आमे जानिबा। तो प्रथमे आपण एही तीन गोटी संख्या मध्यरु कोनोसी भी गोटिए संख्या बाछंतु 1 नंबर 2 नंबर एवं 3 नंबर। एही तीन गोटी संख्या मध्यरु आपणकू जो संख्याटी भल लागुछि पसंद आसुछि आपण सही संख्या को ही बाछंतु। तो सही संख्यार आधार रे आसंतु जानिबा आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन आसीबार अछि कौन सबु घटिबाकू जाउअछि एवं आपणकर दुख केबे सरीबाकू जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपण माने भी माँ लक्ष्मी को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। जदि आपण प्रथम नंबर टी को बाचिचंती माने 1 नंबर संख्याटी को बाचिचंती तो जानंतु आपणकर खर्च बहुत ही हेउअछि अननेसेसरी आपणकर खर्च बढ़ी जाइछि बहुत आपण खर्च करि देउछंती। आपण चाहुछंती सेविंग्स करिबाकू किंतु पैसा किछि संचय करि पारु नाहंती। आपण नाना व्यस्ततारे पड़ी छटपट हेउछंती मनरे नाना प्रकारर उद्वेग जात हेउछि कार्य बहिर्भूत जोग आपणकू बहुत ही हैरान करि सारिलाणी। मन को मन आपणार लोक माने आपणक ठारू पर होई जाउछंती टिके टिके कथा पाई आपणकर संपर्क भांगी जाउछि। आपण जाहाकू पूर्वरे भल पाउथिले से आपणक ठारू वर्तमान दूरेई जाइछि। एपर किछि समस्या आपणकर निकटरे एबे उपस्थित अछि। वर्तमान आपण बहुत ही समस्या रे अछंती तो जानि रखंतु एहा आपणकर पूर्व दशार फल थिला। एही दशा पाई आपण वर्तमान सर्वहारा होई जाइछंती किंतु ईश्वरक कृपारु आपणकर सेतेटा ही असुविधा होई नाही। चिंता करंतु नाही बरम खराब फल पाइबा परे आपणकर वर्तमान भल फलर प्राप्ति हेबाकू जाउअछि भल समय आसीबाकू जाउअछि। संतान सुख जस कीर्ति रे लाभ वृत्ति आदि रे किंबा कर्मक्षेत्र रे उन्नति आसीबाकू जाउअछि। धन लाभर जोग मध्य बनुअछि शत्रु जय मध्य घटिबाकू जाउअछि। धन को नहीं आपण आउ चिंता करंतु नाही धन कमैबार नुआ नुआ मार्ग वर्तमान ठारू आपण को प्राप्ति हेबा। आपण पूर्वरु जहाँ भी किछि समस्या रे चिंता रे थिले तो सबु समस्या दूर होई जिबा। संतान को नहीं आपण बहुत अधिक चिंतित थिले वर्तमान ईश्वरक कृपारु आपण को संतान सुख मध्य प्राप्ति हेबा। आपणकर जहाँ भी किछि अपव्यय होई जाउथिला
ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଏବେ ସେଥିରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବ। ଆପଣ ପଇସା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନତି ନଥିଲା, ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆୟ ତୁଳନାରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ କମିଯିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ ବି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଦା ସର୍ବଦା ତର୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ, ବିବେକର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତିକି ନିଅନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କାହା କଥାରେ ବି ଭାସି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ 1 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ 1 ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଜାଣିବୁ କି ଆପଣ 1 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ। ଏବଂ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି 2 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଭର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଅଛି। ମନର ଇଚ୍ଛା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରୁନଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ବି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ରମୋଶନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ବିବାହର କାମନା ରଖିଥିଲେ, ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ସର୍ବଦା ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥାଏ। ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ସର୍ବଦା ମିଠା ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଫଳତା ସେତେବେଳେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖିଥିଲେ ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଏବେ ଆଉ ଆପଣ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଥିବା ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲେ କିମ୍ବା ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦ ଦଶା ଚାଲିଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ହାନିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଛି, କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ମନାନ୍ତର ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କଳି, ଭାଇ ବାପା ଭିତରେ କଳି, ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ସମୟ କହୁଛି ଆପଣ ଆଉ ଏହିଭଳି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପୁରୁଣା ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇପାରେ। ମିତ୍ରମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଆପଣ ଭୋଗ କରିବେ। ଏଥର ଋଣ ଆଉ ଆପଣ ଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଋଣ ନାଶର ଯୋଗ ଆସିଯାଇଅଛି। ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣ ଋଣ କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁଝିଯିବ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗ୍ରହମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥା ରହୁଅଛି କି ଆପଣ ଯାନବାହନ ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଟିକେ ସାବଧାନତା ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତରତରିଆ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ରହୁଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତରତର ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି କଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି 2 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ 2 ନମ୍ବର ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ହନୁମାନ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଆପଣମାନେ ଯଦି 3 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଆପଣ କ୍ଲେଶ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଭଳି କାହିଁକି ହେଉଛି। ଆପଣ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଅତୀତରେ କିମ୍ବା ନିକଟରେ ଏଭଳି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସବୁ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଭାବ ଲାଗି ରହୁଛି, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ।
आपण जेते भी रोजगार करुछंती ताहा खर्च होई जाउछि। पैसा आपणक पाखरे रहु नाही। आपण जेते चिंता कले मध्य आपण संचय करि पारु नाहंती। ता सहित संतान संततिक चिंतारे आपण दुर्बलता अनुभव हेउअछि। सेथिपाई मध्य आपण बहुत अधिक चिंतारे अछंती। आपण जहाँ भी कार्य करुछंती, जेउ भी कार्य हाथ देउछंती, सेगुड़िक काहेकि सफल हेउ नाही, सेथिपाई मध्य आपण विव्रत अछंती। तो जानि नियंतु आपणकर समय वर्तमान सेही परि ही किछि रहुअछि। तो वर्तमान समय को आपण एपरि ही जीवाकु दियंतु। गृहरे वर्तमान केही रोगी व्यक्ति रही अछंती, सेथिपाई मध्य आपणकर अर्थ अधिक खर्च होई जाउछि एवं सेथिपाई मध्य आपण बहुत अधिक चिंतार अछंती। आपणक पाई दक्षिण कालींकर उपासना करिबा बहुत ही लाभप्रद रहिबा। तेबे गोटिए कथार ध्यान रखंतु, आपण आदम काहाकु भी सहजरे विश्वास करंतु नाही। सेथिपाई आपण बहुत ही अधिक क्षति सही सारिलेनी। अजथारे आपणकर धन व्यय होई जाउछि। आपणकर गुप्त शत्रु मानकर वृद्धि हेउछि, जहा आपणकर क्षति करबाकू चेष्टा करुछंती। आपणकर आत्मीय मान ही आपणकर किछि क्षति करबाकू चेष्टा करुछंती बा षडयंत्र करुछंती। एहा मध्य किछि मात्रारे सत्य अटे। वर्तमान एभली समय चली अछि कि आपण जो कार्य भी हाथ देउछंती सेथिरे आपण सफलता पाई पारु नाहंती। आपण बहुत दिन हेला एपरि दशा भोग करि आसुछंती। आपणकर रोजगार कम हेउथिबा बेले आपणकर धन व्यय अधिक होई जाउछि। किंतु वर्तमान आपण एते चिंता करंतु नाही। जहा आपणको किछि कुहागला ताहा अतीत होई गलानी। आपण बहुत ही खराब समय देई गति करि सारिलेनी। समय आपणक पाई बहुत ही अधिक खराब चलीथिला, एहा ही सत्य अटे। संतान निमंते मध्य आपण बहुत ही अधिक कष्टरे थिले। देखंतु आगको आपणक पाई बहुत ही शुभ समय आसीबाकू जाउअछि। संतान को नहीं जहाँ भी किछि चिंता आपणकर मनरे थिला ताहा सब दूर होई जिवो। संतानक द्वारा आपणको सुख प्राप्ति हेबो। आपणकर जहाँ भी किछि दुख कष्ट समस्या चलीथिला ताहा मते दूर होई जिवो। आपण जेकोसी कार्य हाथ देबे सेथिरे आपणकू सफलता अवश्य प्राप्ति हेबो। मन भितरे नुआ नुआ भावना सृष्टि हेबो। आपण पैसा किछि संचय करि पारिबे। जो व्यक्तिटी आपणको बहुत अधिक कष्ट देइछि एवं जहाँ पई आपण बहुत कष्टरे थिले तो ताहाकू एबे आपणकर जीवन दूरेई दियंतु। आपण धैर्य रखंतु, ईश्वरंको ठारे अधिक विश्वास रखंतु। तेबे आउ मात्र एक सप्ताह परे आपणकर शुभ समय आरंभ हेबाकू जाउअछि। ईश्वरंको कृपारु आपणकर समस्त दुख कष्ट दूर होई जिवो। समाज रे आपणकू मान सम्मान प्राप्ति हेबो, जस कीर्ति बढ़िबो एवं जो माने भी चाकरीर अपेक्षारे थिले तो सेमानकू नूतन चाकरी मध्य प्राप्ति हेबो। प्रमोशन हेबार मध्य जोग बनुअछि। संतान सुख मध्य आपणको प्राप्ति हेबो। पारिवारिक सुख मध्य आपणको प्राप्ति हेबो। तेबे जदि आपण एही भिडियोटी को देखिसेंती, आपण 3 नंबर संख्याटी को बाछिसेंती, ताहेले कमेंट बॉक्स रे 3 लिखि दियंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय अवश्य लिखि दियंतु। धन्यवाद।